एजुकेशन मीटिंग टर्म को यूजा ओना दो हुई कोना जे एंड्योरेंस अर्थात दम दम माने हुई कोना जे कोनो इंडिविजुअल मीटिंग स्टूडेंटरा उनिया दम तीन धाबी मैक्सिमाम मेना दम अर्थात ओना दो फुटबल खेलना होई दाड़िया ओना दो रनिंग होई दाड़िया ओना दो जे कोनो स्किल रेना होई दाड़िया जे कोनो इंजीनियरिंग सेक्टर होई दाड़िया मेडिकल सेक्टर होई दाड़िया लॉयर होई दाड़िया এবং ওনা তো এগ্রিকালচার সেক্টরে হয়ে যায় ওনা তো কিন্তু ভয়ানক লেভেলে দম নিজে থেকে বাড়তে দিও এন্ডিউরেন্স আর এন্ডিউরেন্স বাড়তে লাগে তো তুমি দিন যেতে দম বাড়তিয়া কাটি 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 কাটিতে প্রত্যেকদিন পালস দেখাতে ওনা তো বাড়তে দিও বাড়তে ম্যাক্সিমাম 18 to 20 আওয়ার্স স্টাডি করতে ওনা লেভেল অ্যাচিভ জানো না আর ওনা লেভেল পাবো অ্যাচিভ দাঁড়িয়ে খান কিন্তু নেতোগার যা সমাজে বাঁচাও তো খুব ওনা অত সোজা জিনিস দেওয়া করে সেটা বাংলা যে অকয় হোক স্টুডেন্ট জেনারেল ক্যাটেগরি হোক এসটি হোক এসসি হোক ওবিসি হোক পাবলিক ফিল্ডে যখন কোন কামিয়া কিন্তু অকয় হোক কোনো ক্যাটেগরি ডিফারেন্সিয়েশন বাং থাকে না এবং আমার যদি স্কিল এবং লার্নিং ডেভেলপমেন্ট বাং থাকেন তাহলে কিন্তু মার্কেট এবং সমাজে বাঁচাও তো যথেষ্ট মুশকিল গিয়ে ইভেন চাকরি ক্ষেত্রেও বাঁচাও মুশকিল গিয়ে চাকরি নাম করে হোক প্রত্যেকদিন ঘটনা বন ঝালে গিয়া প্রত্যেক জায়গায় से प्रोफेसर हो दाड़िया स्कूल हो दाड़िया मास्टर हो दाड़िया डाक्टर हो दाड़िया स्किल जो ठीक मतो कन्टिन्यूअस स्किल जो डेवलपमेंट बांग ताहे ना स्किल जो मेंटेनेंस बांग ताहे ना एवं ओना एंड्योरेंस अर्थात दम जो बाबन आगो दाड़िया ताहले किन्तु सोसाइटी रे अकय हो मिड इंची हो जायगा अकय बाको आड़ा अकय स्टूडेंट हो बाको आड़ा अकय हो माने धरती अकय बाको आड़ा धरती जहाँ तीन मारंग हुई जहाँ तीन पपुलेशन अकय हो कोनो कन्सिडारेशन ना चांस बनो कारण नेतोगा समाज व्यवस्था रे आस्ते आस्ते जहाँ परिवर्तन हुई कना या जेटुकु मने हुई कना ओना तो हुई कना जे आस्ते आस्ते प्रत्येकटा सामाजिक व्यवस्था रे कॉर्पोरेट रे ना मेटान ग्रास होइबाइते हिजु कना एवं कॉर्पोरेट ना ग्रास माने तो हुई कना जे गवर्नमेंट तो आस्ते आस्ते फेल दिया এবং ওনাদের কিন্তু পরিষ্কার বন জানিয়ামেদা গভর্নমেন্টটা কামি এবং গতিবিধি ভিতরে প্রত্যেকটি জায়গায় করাপশন আমরা যেটুকু হক নাম দরকার না বাবন নাম দাঁড়িয়ে আছে না এবং ওনা করাপশনটা এমন লেভেলে চালাও না ওবিসি এসসি লেভেলে তো অলরেডি ওনা তো 90% গ্রাস করা को আবো এসসি রে হো অলরেডি 50% বড় করে না তাহলে বাঁচাবন চিকাতে নেতো তো মিটিং के रास्ता लड़ाई तो हुई कोना नोना लड़ाई जहां एजुकेशन এবং जहां स्टूडेंट कना बन आबोना तो नेतो तो मैक्सिमाम डेडिकेशन होई दाबोना डेडिकेशन माने भयानक लेवल स्किल डेवलपमेंट एवं कंटिन्यूअस लर्निंग एनी सेगमेंट जे कोनो सेगमेंट ओना तो मैथमेटिक्स होई दाड़िया फार्मेसी होई दाड़िया एग्रीकल्चर होई दाड़िया प्राणी सम्पद होई दाड़िया नेतोका जुग रे जहां को किछु चेंज होई कना ओना कोई मेंशन दाड़िया एआई ना मिटांग भागे ऑप्शन हिजु कना अर्थात मिटिन एआई इंजीनियर 10,000 होड़ा मी घाड़ीते कामिया ताहले एआई इंजीनियर ना डिमांड जो स्वाभाविक থেকে বাড়তিয়া স্বাভাবিক তাহলে নৌকান যুগে আবনা সময় সংসারে যদি আবো নিজের বাবন চেঞ্জ দাঁড়ায় এবং তাহলে কিন্তু মানে বাঁচাও যথেষ্ট মুশকিল গিয়া অর্থাৎ দ্বিমুখী जहाँ कथा लेखा है जहाँ द्विमुखी परिकल्पना आपे जहाँ स्टूडेंट तो माध्यमिक এবং এইচএস पे पास करता बोना सब समय जे मिटिंग परिकल्पना जहाँ पर मैं मने मध्य को आगुया तो जेन सठिक रूपायन लगे टोटाल 100% डेडिकेशन बना 100% डेडिकेशन छाड़ा सम्भव बांकाना एवं एडुकेशन मोदी सर जहाँ लेके जे एडुकेशन कमप्लीट पर कैरियर जहाँ हुई ये तो आले जहाँ सोर्सपुर आतो दिसम रंजन का मास्टर डिग्री प्रत्येकटी ओड़ा मास्टर डिग्री गिद्रे बानुक कोन उनकान आले आतोरे जहाँ नियर जस्ट चला करते जोड़े ना जे ऑलमोस्ट बेसिरभाग गिद्रे के मास्टर डिग्री काते मेना को किंतु सार्विस बाको जामेगा ताहले नोंकान कंडीशन रे चेक लिखा हुआ जे स्किल डेवलपमेंट रेना प्रोग्राम रे सेलेक्ट हुआ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सब समय के कोनो ना कोनो भावे निजे থেকে नोटे मेंटल प्रिपरेशन हुआ जे इन दो लॉयर सेक्टर इन चला दाड़िया लॉयर असिस्टेंट हो दाड़िया लैब असिस्टेंट हो दाड़िया फार्मेसी हो दाड़िया वेटरनरी हो दाड़िया एग्रीकल्चर हो दाड़िया एआई हो दाड़िया मेटालर्जी हो दाड़िया डाटा साइंस हो दाड़िया डाटा एनालिसिस हो दाड़िया যত সেক্টর के मेना किंतु ओना तो जहाँ करा हुआ एकदम परिष्कार ओना तो खूब
মনোযোগাতে টোটাল ডেডিকেশন কাতে এবং লাভ, ঠিক আছে। এবং নোয়া পোকা থাকলে লেখাতে কিন্তু বন্ধ হয়ে বেশি তো পয়েন্ট লেখাবো না, তবে যেটুকু নোয়া কেরিয়ার এবং এডুকেশন যাহা পার্ট না নোয়া তো মিড দিন তো মিড হারি আলোচনাতে তো কিন্তু সম্পূর্ণ বাং মুছে দেওয়া। তো সানাম তোকে আর বিধাও কংগ্রেচুলেশন যাওয়া এবং আগামী দিন আরও রিলে মালা হইব মা, ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হইব মা। সমাজ সাথে পরিবর্তন সাথে যুগ না তাল মিলাও কাতে কর্মক্ষেত্র না চেঞ্জ সাথে ওনার চিন্তা ভাবনা কাতে এবং পড়া মা, তাহলে খান হয়তো চান্স বেশি থাকেন তাবো। আর যুব সমাজ ভাগে না মিটিং কথা বারবার কিন্তু ले जाते বিভিন্ন জায়গায় রেজাল্টটাকে খুব বড় গিয়া কো যে সারা পৃথিবী রেনা যাহা চিত্র ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ এবং ইয়াং জেনারেশন না যাহা সমস্যা মেটাং ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ওনা তো ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ এবং ওনা কথা মেনশন বাং কাতে বই চাবাইদা ওনা তো ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ যে যুব সমাজ এবং ছাত্র ছাত্রী যাহা মেনাক পেয়া মিটিং কথা ইয়া যাহা ফর্মুলা মেনটেনা যে নিজে অন্তত অ্যাটলিস্ট সমাজ না কিছু কিছু ব্যাধি মেলা তাবো না যাহা মাধ্যমতে আবো খুব সহজেই আবো না সমাজ না কিছু কিছু ভুল ভ্রান্তি কারণতে আবো ওনারা শিকার বন হইব না। তো ওনা হতে যতটা সম্ভব অ্যালকোহল এবং স্মোকিং এবং আদার ড্রাগস খন সবসময় নিজেকে অন্তত 100 ফুট দূরে রাখুন, নিজেকে 100 ফুট দূরে রাখুন। এই নেশা প্রচণ্ড ভয়ানক, যারাই ধরেছে তারা কিন্তু যত ভালোই স্টুডেন্ট হোক, যত বড়ই ডাক্তার হোক, যত বড়ই ইঞ্জিনিয়ার হোক, যত বড়ই লয়ার হোক, যত বড় মিনিস্টার, সবাইকে খতম করে দিয়েছে। এই জিনিসটাকে এই জিনিসটা থেকে যত দূরে থাকবেন, যেখানেই এই ধরনের দেখবেন 100 ফুট থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখুন, নিজেকে নিট অ্যান্ড ক্লিন রাখার চেষ্টা করুন। তাহলে এডুকেশনের পাশাপাশি কেরিয়ারও ভালো থাকবে, লাইফটাও সুন্দর হবে, আগামী দিন ভবিষ্যৎ হবে, ফ্যামিলি